idikit na yan. Bakit dapat makagat yun yung string. Pero ayaw lang eh. Kaya kayo masama mo. A. Tapos B. B. Yan. Tapos diba? Tatlo. Second, third, fourth. Second, third, fourth. Anak. Yan. Ayaw kayo na igo. Isa-isa na sila. Isa-isa. Isa-isa ka. Fourth. Yan. A, B, o C. C, second, fourth, fifth. Yan. Second, fourth, fifth. Yan. Ayun na, igo. Okay. Tapos, D. D, baba. First, second. Yan. D. Tapos, E. Diba? E. Pilihan na. Diri. Taas, ubos na. E. F. Ang F, wag mo natanggal. Ayaw natin tanggalan. Isa ka, E. 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 Postil. Second. Third. Pag F ka, E, F. Wag mo lang ito tanggalin. Ibaba mo lang. Ibaba mo lang yan. Ay, oo. Tapos ito, i-flat mo na. Slide lang. Dito, ilagay mo. Dito. Urong doon na. Urong dito. Yan. Yan. Very good. Okay, F. G na yun. Ang G, meron din ganyan. Iurong mo lang dito. Yan. Yan. G na yan. 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 So, iurong mo lang. G. Tapos F. Sige. F. Tapos G. Yan. Yan siya. Pero sa mga power chords na yan. So, paras lang ang tono niya. One lang siya. Major na yung tunog niya malaki. Okay, very good. Sige, letter A. Okay, very good. B. B. Di man eh. But at least, maski din ako mag-lunto. Yun lang. B. A siya